General Secretary Samjakha, Comrade Kumur, তাই যারা অরবিন্দ মান্দার থেকে যত যে কংগ্রেস তাকে খুব স্বর্ণ হাতকাল তমিব তিনি যারা কক নাই তো নাই আমি যত এই অঞ্চলে তাকে বুকরণ্য তিনি গণমুক্তি পরিষদ ni কেন্দ্র কমিটি নিয়মই তাই আমি ছাত্রদের খার কালাম খাদ্য করিয়া পাচ্ছি তাকে বুকর अब गणमुक्ति परिषद से संगठन ने बदल ने अब कक चाबलायमानी कन्वेंशन खाना अब हाई हाई शुद्ध जीएमपी टाई टीवाईपी बिसिनी कक लाम खालायमानी सिबिया जीएमपी टीवाईएफ साबोबाई इस संगठन शाखा साबनी बाबी त्रिपुरा हस्तेनी लुकरमनी बाबी त्रिपुरा हस्तेनी लुकरमनी बरमनी काहाम हामिया बरमनी थिनाम ताई ताबुंगनि जुग विशेष खाई त्रिपुरा हस्तेनी जों जरा त्रिपुरा साराव दिगिरा खांग्रा लुगुराव आबुनि लगे ताइबो जरा त्रिपुरा लुगुराव तंनाय बर जे दुंदालो जों तलाय तंबाय आबो के बाहाय खाय जों दखरे फैनाय गणमुक्ति परिषद दिनी आसाइमानी द्वारा हयतल और लुकरमनी बरमनी थिनामनि बागै चबा खालाय फायखा तावको चबा खालाय दङ बुस्कानि सालो चबा खायना थांनाय और आनि सिगाङाव जरा सायखांनाय इसासा फेबर सायखनारिखा आं ओकुलमनि जराम थांनाय नाय जों बर' मनुष्य बुस्कां नाहारि से हिमान नाय आबुनो रायदा जों ताबो जिनि हास्तियाव दामनु जों जरा जेएमपी खायनाय बर' सिमिया टीवाईएफ खायनाय बर' सिमिया सीपीएम बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा पत्रे पद बदलने बाबरा जिनि त्रिपुरा सा बिसिङाव ऐसे गोबां मियाव खालि जे दल खालाय दंनाय बर' ओ दल खालाय साजागिया ओ दल दङै बर'नि जे दाबि बर'खौ अनसुंमानि आबुनो चारिमान नाय आबुनो पयतो खायजागिया ताई कैसा दल नामै और दले दले थांतो ताई आबुबो नुगो जिनि त्रिपुरा सारनि बिसिङाव आमति कैसा दल दङ कदिन सिगाङावबो प्रणब किशु सायखनारिखा बुरै खरगसा नेता हाय त्रिपुरा जो बेराय बेरा साय दङ आं हाय साबो त्रिपुरा हस्तेनि ब लिडार जेनेभा थांखा आमेरिका थांखा सुइजारलेण्ड थांखा आं हाय इ हायुंनि बरमनो
त्रिपुरा सरंगनि मकलनि मुक्तै लाइमानि आबनो सुक्रुबै खनारि साबासो त्रिपुरा सरंगनि कगनो बुजिखा तुम कोदेन सका नुखा वो ओ बिनि दलनो सुवायै याकारै वो ताइकेसे दलनि यागोबि आबो बिनि व्यक्तिगत बेपारैमा गणतांत्रिक देश जत बरंनि जाने जाने दल खायनानि ओ दल याकारै ताइकेसे दल थांनानि आबो अधिकार किन्तु ताइकेसे दलनि सामुंनो कासुमानि आबो अधिकारिया किन्तु त्रिपुरा हास्तियाव जों दाउखौ दङ जे दल याकार माने कोनो आबोरै बुनिनि स्वाधीनता आवरिनि रायदा किन्तु जों गणमुक्ति परिषद सीपीएम बामफ्राम त्रिपुरा हास्तनि लुकुरनि बागै त्रिपुरा सरंनि बागै जदि गुबै खायो जदि केवल कोनो सामुं तांखा अब बुखुबाय सिमिया अब बुसकाङो आबनो स्नामै आबनो आसायरियै आबनो कराखायै आबनि बुथायनो जदि केवल तारि तकलांखा बा सारि तंहिनखाय आबो गणमुक्ति परिषद सीपीएम किन्तु तुम नुगो ओ दलनि सामुंनो बाहायखायै कासनानि इ कदिन सुकांग्राबाबो काबो इ त्रिपुरा हास्तियो इ मोहनपुर बा हेजामारा इ ब्लक आमसिरगो जत्त जागासुं जिनि ओ रायदा तंफानो अधिकार तंफानो बुनिथानि सिनि कक सानानि नों खोनाया खोथा खोनादि जिनि मिटिंगा नों फायदानि बुसुंनि हागे ता फायदि जों सिनि कक सानाय सुन हामजानाय बरफ सिनि मिटिंगा सफायनाय सिनि मिटिंगा फायनाय जों सिनि नगा सुनाय ए खानाखा जरो पार्टी ऑफिस एसरायो फ्लोबिया आमति बंतो आमति जागाओ ini tamu kakak hangnai bidang sabha chongmariyo dol kaisa sakha jong sakago jesaba jong kok sai bontun wandi reklainai wandi baisung baksa asung laiya baksa usaw laiya baksa sung hati bazar khailaiya wandini manui paiya manuni wandini khaniyo manu khaiya abani sekangbo khana kasun 1980 গ্রাজি abani bologo o kokuno khana senka ke baksa dol hinka sung tabo ই ভারত হাস্তেনি যে তালক দ্বারা দিল্লি শাসন খাই দংনায় বরফ পাইছে কথা লাইজা বরফ পাইছে কক চাবলাই যা বরফ পাইছে চুক্তি খাইলাই যা বরফ পাইছে দলিল খাইই ও দলিল ছয়র লাই যা তাম দলিল ও দল ত্রিপুরার জন্য সরকার তৈরি আসক্তায় রেডি অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি নয় বরং আসক্তা রেখে তেমন নাই ত্রিপুরালয় নাই ত্রিপুরালয় খায় ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা পিয়ন
त्रिपुरा डीएम, त्रिपुरा पियन, त्रिपुरा हाकिम, त्रिपुरा चापरासि, যত त्रिपुरा কন্ট্রাক্টর त्रिपुरा, लेबार त्रिपुरा, ইঞ্জিনিয়ার त्रिपुरा, लेबार যত কিছু त्रिपुरा তাই চিনি দুঃখ কষ্ট মুসা তোমলা বরং সরকার খায় তাল দগ্ধে সিংহ ও দলিল ও কেন্দ্র সরকারের খরচা সইরে যাক বরং দলের খরচা সইরে যাক বিজেপি সরকার পরিমাণ খায় প্রধানমন্ত্রী ইয়াং সইরে নাই ইয়াং বরং দলের ওখরা খরচা সইরে নাই সেটা ত্রিপুরা মান বাজি সব লাইখা তব রাথাল লাইখা ওয়াক রাথাল লাইখা সালাইখা পজাক লাইখা বাক্সা বাক্সা ধনিও জোর খাই বা কেবা হামজাগাই ভালো রাম পিছাড়িখা তিনি বেশি হয়ে রাখা এই সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে যে এমএলএ সাধারণ লেখাপড়া এমএলএ বিএ পাস এলএলবি আইন পাস সব নম্বর কহিন নাই আইন করে যা বসে সিমনানি এমএলএ কিন্তু সিমনানি বর্ণ সব খবর নাই তাই গণমুক্তি পরিষদ সিপিএম গোবাংকু বরক তিনি ত্রিপুরা এমএলএ অংখা খরকসাবর তাওক জরাসুন এলএলবি পাস খাজা নিমেনিয়া কো বুইনো বরক খরকসা আমাকে এলএলবি বরক লিখা তাই ত্রিপুরা সারা খবর দাবিয়া তাই ত্রিপুরা সারা খবর মাইয়া নরেন্দ্র মোদী বিপ্লব দেব ঠকক খাই বরং জেল বিসিং শীতক নাই তখন দেখা তিনি বিশিবরই অংখা বামফ্রন্ট সরকার কমপ্লোত নরক লাহারব গাছনি মানখা দিল্লিব থামি মানখা আস্তাবর থামি বসিবি মানখা তখন নরমনি সরকার মন্ত্রী খরমে চমতা হলো তাবৎখান বিজেপি আইপিএফ সরকার হিন্দাতঙ্গ ও এলএলবি পাস খাইজাক এমএলএ খাইজাব উখুগো লিসজাখা মুখু মুথুজাখা বৈনক মুখা না আং দুখন আমি ইয়াকান নাই आम तंगिया अध्यक्ष थानी थांगई रेजिग्नेशन नहीं खा अध्यक्ष तामसाखा स्पीकर रेजिग्नेशन रिफानो रेजिग्नेशन करने बागई जे पॉपुलर ने नाम आलोच हुईयाबो यांखाय बयनो कुनुखा आं आईपीएफ टिबाय दले जागोय त्रिपुरालेन मानियंगोय आं याकारखा यांखाय मास पलायके ताल पाइखान खायदो बेतन थायनायखा 80,000 85,000 नों गुबै जुदि आसब जुदि नों त्रिपुरा सरमनि बागै दिनै जुदि आबो दंखांखाय डिमांड खालामो स्पीकर आंनि एमएलए पद खारिज खायफानो खायाफानो एमएलए हिसाबै ओ बेतन आं नाया कमिनि नो डिमांड खालामो जायखौ आबो आबंखा आईपीएफ की राजनीति त्रिपुरा में रुपरंग थपक मानी राजनीति बरं त्रिपुरा परीक्षा
बरंखानि तालो पेरेक्टी प्रसार एमए पास बीए पास बेकार साख्री मानानि कई आरो कई इंटरव्यू मान लिया त्रिपुरा अंश जगह केने आगे बामफ्रंट सरकार तंत्र दे बादत छपाय एडीसी नियाको जे रां पैसा छपाय जों गोबांखौ एडीसी जे साननानै आबो बेबाक्सो मालाव मोसायाखै जों लड़ाई खायै बामफ्रंट सरकार जे सुबिदा तुबिमान आबो जों एडीसी नि बिसिंथै विभिन्न स्कीम नि बिसिंथै लुकरनो चेष्टा खायो आबो तिनि एडीसीओ लामा तुई कारेन्ट बा न'खौ माने आबोनो दंखौ आबोनि गोदान खायनो समनियाखौ जायखौ सब लाइक से दौड़ा चाहिए कहाँ ये लेखा पढ़ा गुरुं अनेक गोबां फरायग्रा दं आं प्राइभेट साननानै नायो जेखुनु दल खायनानै गोदान दल दंथुन गोदान दल दंथुन जे गुमुखानो फारथुन आबो बिनि अधिकार बननाय खालाय खामखौ गोसाया এবং আপনি বিসিংহ saya simia kisah kaham pasing betul kaham pasing kamu তাই কাছে তাও দল ভাইই ওরা বিশেষ করে যারা শিক্ষা শিক্ষিরা বয়স কম নামে সলাই বয়স কম बरंनि मिटिं बिसिङो ताबक जरा लुखाबि दङ आबो बिनि गाहाम दिगबो दङ ताबक पिसारिखा ताबक सादाखा फाइदि थानसामनि गाहाम कबिनो थानसा दङना आबो तामिलसापुरबो थानसामना नांगौ राजनीतिबो थानसामना नांगौ पारा ओनसोलबो थानसामना नांगौ ओ स्लोगान जों वेलकाम खायो अब गाहाम को ओ थानसा सुदो राजनीति बिसिं लिया राजनीतिनि फटाबो शिक्षा दीक्षा संस्कृति अर्थनीति যত জায়গা ও থানসা দক্ষিণ ও থানসা দক্ষিণ গণমুক্তি পরিষদ 1000 বার জন সমর্থন খাই ओमफ्राय थानसानि लामानि बिसिंथै तामहिन बारा त्रिपुरासार अन्नि बागै सांविधानिक समाधान constitutional solution त्रिपुरा सारंनि बागै पुरा त्रिपुरा हस्तिनि बागै ये भाना त्रिपुरा सारंनि अर्थनैतिक सामाजिक विकासनि बागै constitutional समाधान संवैधानिक समाधान अपना जिनि भारतवर्षनि संविधाननि बिसिंथै बरंनि आगो ताइबो पावर फैक्टर ओ संस्थानि आगो ताइबो रां सपायथन ओ पावरनि बिसिंथै तिनि एडीसी अंशय बा त्रिपुरा हस्ते ताइबो आबनि हमक्राय अंशु तिनि आमानि कक बरा तिनि हुकुमु बरिया अमिता पदागिरि अब बामफ्रंट सरकार देशो खलायलांखा आबनि सलायबो ताइबो गोबांखौ फरक सिनांगौ अब काहां तो ताको फरक
सांविधानिक समाधान कब द्वारा सानाय बड़ा और त्रिपुरालैंड निस्लाय चाइबो कत त्रिपुरालैंड मानिया भानो IPFP का त्रिपुरालैंड हने मुंगसा मांगलिया तब ओ कौनो ओ बुमुंगसे बड़ा पुरलिया बड़ा शाखा अरे त्रिपुरालैंड तमो आवरे स्लाइसे बेटा आवरे सच्चे कत आवो मानिया को भानो तब ADC ni aboni salongnani borok aboni barjaman khabar Tripura lukurong na ika borok sebi na iya borok sebi na ka 1990 इंग्राजी कांग्रेस पीडीएस ने गुंडारों ने आवल याक्तोई बस 2000 इंग्राजी NLFP ni AK-47 ni fan by now Congress saya. Tripura ke nukura borong no vote yuino majority khayoi गणतांत्रिक भावे सांविधानिक भावे borong ni jabi apa dikha. तो कहाँ को? ताकि वो ताऊ नक्ति borok khorok sana sinani o borok khorok sabai nu bisis ni tumna nangya. Kuno mui ba avangtun mangso bangtun ba mitai jekuno mui bangtun abo thok na thogiya kaham na kahamiya abonu no hatisni sanani nangiya kuno jaga thamoi o jaga kaham na kahamiya अब सिनानी लगई ओ जागा थामैनो 10 বছর কমना नागिया नुं जदि कुबै निनि आमते अंखान खाय सारसाबाय सामनिबाय सालसामबाय नुनाखौ बुझि मानो तिने डिसि कायसा अंखा एडिसिओ गावनि क्षमता borong chairman borong CM ni lagi tahu additional CM आगे खरक से CEO tahu CEO ni lagi tahu खरक tham additional CEO आगे खरक ni executive member इसे और काउंसिल ini kompleks ini Ronobi ये ब्लॉक प्रो 7 जना ना 8 जना ताबो प्राय 9 जना आवने सुगाव उपदेष्टा मंडली CME काउंसिल होइया उपदेष्टा मंडली एडवाइजरी बॉडी ADC एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म बॉडी अर्थात पागरी सकाव टोपी सकाव पागरी आवले सकाव ताइलो पातला को बोलो जे पोशाक सुमय राजानि पोशाक सुमनाय ना उन्दैनि पोशाक सुमनाय बरने कबाव आवो खाय नु जदि सामन काहाम आनि नुमाखे तो काहाम न So kita harus sedaya ko. Kita oi edisi tamor lagi buluk tabo. Edisi lakane lama नाम जागिया तुइस नाम जागिया स्कूल मास्टर करोई एडिसिने कोनो सामन कोनो जागा मुखा नै केबो खादी खाना किंतु ओ येमड़ो तो गाड़ी पाई दंगो 25 लक्ष रां बाय होंडा सिटी गाड़ी
थाइसा इयं आगे राधाचरण देवबर्मा सम वो राजेंद्र इयं सम जे गाड़ी कागज सारा त्रिपुरा जे बेराय दङ ओ गाड़ी बेगरनि पक्ष कितम गया थाबो 25 लक्ष रां बाय गाड़ी सिमा पाइनाय अवश्य बरनि प्रायोरिटी जादु कलिजा खनावै बरनि अब बुखा पंथाव लागिया कुमुद शाखा 1,25,00,000 रां दिल्ली मुम्बाइनि शिल्पी तुबुई बरंनि मुसामन खनायसे बरंनि बखरब आबुं आबो देंखै जातिनि हामखांनि कबाबो त्रिपुरासने हामक्राय थायनि कबाबो आबो तो संवैधानिक सल्यूशन आबो तो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन corruption नेतृत्व our land our right इतना कैसे बताऊंगा our land चीनी land our right जोंसिमिनो मंत्री शांति बेलागम नाय ताई केवल अधिकार करुई वो विप्लव जब सब रिफ्यूजी तब उनके थांगे विप्लव ने थांगे जाए ठीक है अब उन लामाबो आबुन हमनाय अब लामाबो হয়তো ও নেত্রী সাকাংবাড়িয়া থাঙ্কা তাই বড় বড় হয়তো উলো থাঙ্গা আমি হেনো তিনি অন্তত কাইসা সম্বরক তাঙ্কা সানসানি বুমুদগৈ তাবো শত শত সরাইরাম বড় থুমান খা কাহাম আমাগুন হামজা হিন্দিয়া কিন্তু ও বড় থুমই বরং আসক উলার খাইলি ওই নো বরং ব জায়গা নামে স্ট্রবেরি নাই বরং তামালাও গুণ নাই কুমত ছয় কোন শাখা নমকিনে যদি বিজেপি নি স্বৈরাচারী নীতি বিজেপি নি ট্রাইবেল বিরোধী নীতি बीजेपी ने शिक्षा नीति बीजेपी सारा देश प्राय 11.5 कोटी ट्राइबल नीति ये बीजेपी बड़ मुनिसी बड़ खाकाइया गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड आसाम त्रिपुरा इंडिजिनास पीपल बा एसटी बड़ा खरबुजुक्त मात्र 12 लाख 12.5 लाख सारा देश प्राय 12 कोटी बेशी 12 लाख 200 सारा भारतवर्ष मात्र एक बार 100 जना बेशी भारत त्रिपुरा युवक 99 जना এই দেশটি সংযোগ বড় সময় বড় রাজ্য হলো মধ্যপ্রদেশ গুজরাট রাজস্থান মহারাষ্ট্র ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড় বড় অবস্থা বাহাই এই বিজেপি সরকারের রাজধানী বাগৈ বড় নীতি বাগৈ সংকট চবা খাই और स्वस्थ तहबिल तो मुखा तहबे सत्यता कशी जों सभा खायै जे फरेस्ट आइन बलम आइन पास खायै जों त्रिपुराव 1.5 लक्ष बर जों पाट्टारि मानखा ओ पाट्टा जागाव दिनै राबार बागान खायबार थाय दङ তাই গুবুন রাজ্যের জায়গাটা তার বিজেপি সরকার ত্রিপুরানি সরকার ত্রিপুরানি লাই 10 গুণ 15 গুণ 20 গুণ কম ওরা তিনি সুন্দর বর্তমান ট্রাইবেল করে খরচ মান খাওয়া বাচ্চা খরচ মান খাওয়া ত্রিপুরা হাই সুবিধা
বিজেপির বিরুদ্ধে কক্সাইয়া বরং নীতির বিরুদ্ধে কক্সাইয়া বরং সামন চাইয়ানো হিন্দা গিয়া ত্রিপুরা বিশিংহ এই বিপ্লব যখন সরকার যে তিনি বরং আসুক পৃথিবী তাই নাই তাই কবুল বরং তিনি তিনি বিরুদ্ধে কক্সাইয়া চাইয়া ভয় খাই তিনি নামানো চাই নাই ভাই খাই যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন ভানো বা চিকন ত্রিপুরালেন ভানো বা গ্রেটার ত্রিপুরালেন ভানো কোনো ত্রিপুরালেন ও জায়গাও তোমায় চোখ গণমুক্তি পরিষদ হলো শূন্য খুবই খুবই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নিয়ে কপ শূন্য সালো এই যে पार्लियामेंट आं एमपी तंत्रबो बहुत अराय खायै मोदी सरकार बाध्यंखा शुद्ध त्रिपुरा राज्यनि एडिसि सिमिया तिनि पिटिएडि सिमिया इ उत्तर पूर्वांचल अंशनि ताइबो 9टा एडिसि दङ आसाम एनसी हिल कार्बी आंगलং बोडोलैंड मिजोराम चाकमा मार लाई कथाम मेघालय खासी डिस्ट्रिक्ट हिल जयंतिया डिस्ट्रिक्ट हिल गारो डिस्ट्रिक्ट हिल मोट 10टा और बिल्स नाम रखा वो बिल्डिंग नंबर बदलाइका 125तम संविधान संशोधनी बिल ओ बिल যদি তিনি পাস হলো পার্লামেন্টে না খুলুনি আলো প্রায় 40টা ডিপার্টমেন্ট বিনিয়োগ করে 40টা ডিপার্টমেন্ট রান খুলুনি আলো মাফ করে ডিপার্টমেন্ট হবে মানে ডিপার্টমেন্ট সামু अब पीडब्ल्यूडी होतुन पावर होतुन स्कूल एजुकेशन होतुन हायर एजुकेशन होतुन हेल्थ होतुन फिशरी होतुन फॉरेस्ट होतुन इनके अवस्था बताना नहीं एडीसी और एमडीसी बराबर चालू नहीं आपने पावर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन आवो या करो नुंगति हिनोजना त्रिपुरा न आंतिक है ना आवो बात खेने आंतिक बात खेने हैं भारत आओ कताल काचो इंडिया हो गया उनको छत्तीसगढ़ उनका तेलंगाना उनका झारखंड उनका उत्तराखंड उनका फाइनेंस मारो तो ताइयो मानो কিন্তু তাই কুবন রাজ্য বাই ত্রিপুরা রাজ্য ও সমানিয়া ত্রিপুরা হস্তেও সব সাদা খানো সাদা গিয়া খানো সব হামজা খানো হামজা গিয়া খানো और হিন্দুস্তান পাকিস্তান মানে লো যেভাবে রিফিউজি ভাই ফরক ফরক কুলুমুখা नों जैसो फरमाइसनेदी सम त्रिपुराहानि जत्तो त्रिपुरासा कुसार कुफुर कुसराम बेबाक मिली फानो उंदी नों प्रक्सल हरनो रनि फेमेलिया नों खाकावा और फ्लाइमान नाय ओ आंदि को पैसा लागो मूर्खे स्वर्गे बास लेगा है ना आवने विषयना एडीसी नियागो त्रिपुरा राज्य नि एडीसी नियागो 65% अर्थात बाथाम बागै त्रिपुरा राज्य नि बांगै जागा एडीसी नियागो तो निनियागो सपाय नियागो निनियागो तमो आबनो ताइबन करा खाय गनो नगा खायमानो निनि इनाम कुमाया ओमरे फैया कदि ओ जागा उल्टा पुल्टा इमाम नगोई हम खने नु 1988 इंग्राजियो कांग्रेस को सरकार को खा
2018 বিজেপি নেতৃত্ব তাবক যদি উল্টা পাল্টা কক্সাবে অবখাইখান খাই তামন নাই বিপ্লব দেবী সরকার শীঘ্রই ত্রিপুরার জন্য সুবিধা সক্ষা তাই হয়েছে 2023 নং বর্ণ তুগুনানিন লামানো খাইলাম তাই সর্বনাশ না কাজে आं शुद्ध जत त्रिपुरासा थानसावजे बुंनो खामानिखौ गैया जों त्रिपुरासाया जत बिग्रा बरंनो गणतांत्रिक भावे थानसावनो ई देशो तर तालुके सरकार चालनाय राज्य सरकार चालनाय बीजेपी बरंनि नीतिनो कासनानि त्रिपुरा जो तालुके गणतंत्र करई भोट देने अधिकार करई पक्षारण अधिकार करई मिছিল মিটিং খেলা अधिकार करई संविधान करई आबो হইতে त्रिपुरार जन मुक्तिर नानी लड़ाई ना खाई वो लड़ाई তিনি दाबी आदायनि लड़ाई को आवले बाक्सा को माथे लड़ाई नहीं फाइनाई जून तालनी 11 तारीख जून तालनी 11 तारीख जों राजभवन अभियान फाइनाई राजभवन अभियान चिनी एक नंबर दाबी तंगनाई जे 125तम संविधान संशोधनी बिल ताबक तम पार्लामेंट आवल दाक्ति पास कर व्यवस्था खाई তিনি আমানিক ককবর আবল সংবিধানিক অষ্টম তপশিল আবল শিক্ষানের ব্যবস্থা খাই এই ত্রিপুরা হাস্তীয় সামনাই তারপরে বড় ভীষণ ডকুমেন্ট আমতে অনেক কক শাখা কোন চাকরি করই ওখানে অল্প স্বল্প কোনো রিজার্ভেশন মানি জাগিয়া তিনি পরম চাকরি তাই কোন ধরনের ঋণ পাইয়ে বড় আপন বেলা ফিলাপ না খাই নাই আপনি লগে হান্নাই 2018 জন্মারিল যে কপ বিমানী ভীষণ প্রবঞ্চ 200 দিন জায়গায় সামন 340 টাকা মজুরি 2000 টাকা এই বাতা ব্যবহার কন্টিনজেন্সি পার্ট টাইম আমকে যারা অবতরণায় বরণ পার্মানেন্ট খাই নেই 10,323 চাকরি বরণের চাকরি কি ফেলে না নিয়ে এবং ত্রিপুরা হাস্তীয় গণতন্ত্র এই দাবি রবেই সারা ত্রিপুরা হচ্ছে হাজার হাজার রক্ত বই 11 তারিখ আউনি ভাবে লাইনানি ভাবে তিনি কনভেনশন অর্থাৎ কোন কাহাম সমম বতর সমম তামনানি খাই আপনি নগব আমকে कैसा প্রস্তুতি নামো আবুল সলাইনানি आं अपने समय खाने कोई नहीं ये कन्वेंशन होते ये मोहनपुर महकुमारी तो आमसे रहो তিনি লোকাল কমিটি প্রাথমিক কমিটি আসুক দি নগর নগর তিনি কি আওয়াজ দিলাম কনস্টিটিউশনাল সলিউশন হেলে তাই কোন कैसा পার্টি হিংসা মেলে কিন্তু কনস্টিটিউশন সলিউশন এবং বড় কোন সলিউশন নামা কোনো গিয়া তবে কুমলুঙ্গ 25 লক্ষ রামনি গাড়ি কালালে চালা জানি ভাবে সে বড় মামুল কম ধরনে তাই ইমাম বিভাগ কত হই সংখ্যা কিন্তু খুবই কনস্টিটিউশন সলিউশন তো বলে নিতাই গণমুক্তি পরিষদ ইলা পুলিশ ফেরি 11 তারিখ সময় আপনি লগে আবহাওয়া ছাড়া নাই जो गण
गणमुक्ति परिषद की मेंबरशिप सभ्यपद दत्त विषय लायो ताकलाय विषय संख्या যে সভ্যপদ ফেরানের সামন বিশ্বগ্রহণ খাইয়াই অর্থাৎ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস ধরে খাইয়াই বিষয় 12 মাস তার সব বিষয় সর্বপ্রথমে পাইলই তাই তাওলো সবারই সামন লড়াইনি সামন নিজের রকমই সামন আবো তাংলাইনানি তবে আমি তিনি আবো থানা নাইও মেম্বারশিপ বাগে রেখে না দুশো টাকা আচ্ছা হ্যাঁ না না কারণ দিয়ে লাগবে মেম্বারশিপ ট্যাগলাইনাই প্রফিনো 5000 সেক্রেটারি তাই প্রফেসর 7000 আন্তহীন তিনি আপনার সঙ্গে যারা যারা সবাই খেয়ে যে যে অংশীনি প্রতিনিধিরা বুঝি খাস রামই খাস করবে अब खाइनाई हमें चम्मच उठे खाइना ना 7000 मेंबरशिप घूमनानी आपको कष्ट नहीं नंगी तो दर्शक को लांगई हाय नगो सप्लाई कमी नहीं केमन हमें सुमिया नंगताई प्रसावरण थाना के बोतो मफा थांखा बोतो बीजेपी थाना नहीं अरे हमें कब सुमिया दिए थांखा কোনো কোনো দল হয়তো মথাও থাঙ্কা বাহির বাইসাবাইনি হয়তো বিজেপি থাঙ্কা তাও ন ভোট নাই গনই প্রবণ তুমি দङ কিন্তু নং স্রাব সাথাঙ্গই বিনি নবা আসুবে পপ ছিনি এটা সারি তারপর আমতে নক্ত বামফ্র সরকার তাইলো প্রধান হই গেলামকা কিন্তু বিনি বাগই नंगताय कुरुम दिनी सारामानी दल नंखांमानिया कोनो मीटिंग मा खाइया बामफोर ताव कोनो खाइया बोले किंतु बामफ्रम सरकार শুধু ননন মাওপিনং নিনি পাড়া লামা তুবং নিনি পাড়া কারেন্ট দিখা নিনি পুকুর ইসলামে রেখা আপনি লগে বামফ্রম সরকার যে স্কুল বালুয়ারি अस्पताल ब्लॉक एग्रीकल्चर हमते कुबान को समताय कलंका बामफ्रम सरकार चाकरी बाकरी पद सृष्टि खाई तिनी जे हमसे भालो थांगिन तामो चला तामो जुरे जे चाकरी खाइनाय स्कुटी गावी स्कुल थांनाय स्कुटी गावी अफिस थांनाय चला बोले चाकरी उनका उनका दलाल ऑफिसना एकतला दुतला तीनतला सबावरी कलंका बामफ्रम তিনি কেবল কেবল বসাবতই ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার পাস খাই ফাইজা কেবল কেবল বসাবতই ইঞ্জিনিয়ারিং করিও ডাক্তার করিও কেবল ফলো কেবল কলকাতা কেবল বেঙ্গালুরু কেবল দেরাদুন सब खाई गलम गने आवनी लोगे तो बामफ्रम केवल ए बामफ्रम बादे केवल मिसुले माथंगिया आवनी बादे जेला बामफ्रम बादे ते केवल कम सया अब तो खया बोले तीन ताम मन खा बीजेपी आईपीएफ सरकार तामरी खा मथाबे चालाव जा एलिस तामरी खा किसा सबसा सुबह स्प्रिंग स्प्रिंग किसा कॉफ लाइने itu nungang खाkai दङ ना आबो तुमबाय तरिखा तुमबाय दङ किन्तु बरंनि खालियाव समबो थांनानै खायलिया समबो थांनानै खायलिया आबोनो खेलायदोआ आदि तापो बुखाराव আমি সপ্তাহে প্রোগ্রাম চালাই করি তাই বৈশা
তিনি কেন্দ্র কমিটি হইতে রাজ্যিক কনভেনশন হইতে যত্ন খালি কর্ম আইডি এক সংগঠন কারার খাইবা বিছানায় দুই তিনি সাংবিধানিক অধিকার আদায় করে বাবুই এই সরকার শুধু রাজ্য সরকারিয়া রাজ্যপাল হিসেবে রাজ্যপাল আর রাজ্যপাল হিসেবে কেন্দ্র সরকারের প্রতিনিধি অমৈচুম চমখা রাজ্যপালের স্থানীয় তাইলে 11 জুন ই মোহনপুর দেব শত শত বরফ নামল তোলা হই খুবই তীব্রা সারণী এবং তীব্রা হানি লগে অন্তরে এখানে যে সমন ও সমন রাখেন কারণী ভাবে ই মোহনপুরনি গণমুক্তি পরিষেবা এক ও ভূমিকা রাখুন আপনি খাওয়াই তাই বৈশা যত্ন থাকলাম প্রাপ্ত করে হয় আমি কখনো থাকা যতটা হামবাই ধন্যবাদ।